कृषक आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि, श्रीभूमि जिला कांग्रेस ने किया याद। श्रीभूमि जिला कांग्रेस ने आज 1894 के ऐतिहासिक कृषक आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों ने अपने अधिकारों और जमीन की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर और पुष्पांजलि अर्पित कर इन शहीदों के बलिदान को नमन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, 1894 का यह आंदोलन केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि किसानों के साहस और आत्मसम्मान की कहानी है। हमें उन शहीदों से प्रेरणा लेकर किसानों के अधिकारों और उनके हक की लड़ाई को जारी रखना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं ने किसानों के साथ हो रहे अन्याय और बढ़ते आर्थिक बोझ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि किस तरह जमींदारी और कर के अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने पर मजबूर किया। कार्यक्रम में युवाओं ने भी शहीदों की वीरता और संघर्ष पर विचार साझा किए। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि ऐसे आयोजन न केवल इतिहास को जीवंत रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। 1894 के इस आंदोलन ने किसानों की आवाज को बुलंद किया था और आज उनकी याद ने फिर यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। न्यूज डेस्क, आमार आशा। आज के আমরা কৃষক শহীদ দিবস পালন করছি। আপনারা জানেন যে ব্রিটিশ শাসনকালে 1947 সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। তার প্রায় 100 হবে না, যেমন 1894 সালের 28শে জানুয়ারি কর খাজনার প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার ইয়ান্দাবু সন্ধি করে দরং জেলা ব্রিটিশের সঙ্গে চলে আসে, ব্রিটিশ আওতায় পড়ে যায়। তখন 1841 সালে ব্রিটিশ সরকার হাল প্রতি নাঙল কর 3 টাকা করে বাড়ায়। সেই নাঙল কর যেটা ছিল, নাঙল ট্যাক্স যেটা ছিল, সেই নাঙল ট্যাক্সের প্রতিবাদে সমস্ত আসাম জুড়ে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। তখনও সেই রকম ভাবে একটা যৌথ উদ্যোগে তখনও কৃষক আন্দোলনটা মোড় নিচ্ছিল। সেই সময় আবার 1893 সালে সেই নাঙল ট্যাক্সকে বাড়িয়ে করে দেওয়া হলো হাল প্রতি 5 টাকা। তারপরে 1894 সালের 28শে জানুয়ারি দরং জেলার পাথরঘাটে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। সেই কৃষকরা ছিল শান্তিপূর্ণ, হিন্দু মুসলিম উভয় মিলিত ছিল সেই কৃষক বিদ্রোহ। সেই ট্যাক্সের খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর সেই ব্রিটিশ সরকার গুলি চালায়। সেই গুলিতে 140 জন কৃষক হত্যা করা হয়, 140 জন কৃষককে, এবং অনেক অগণিত কৃষক সেখানে আহত হয়। সেই হিন্দু মুসলিম যে কৃষকরা সেই যে আন্দোলনে হত্যা করে ব্রিটিশ সরকার, তাদেরকে টেনে হিচড়ে নিয়ে গিয়ে পাথরঘাটে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং কবরস্থ করা হয়। আজকে সেখানে আমাদের আসাম কৃষক কংগ্রেসের উদ্যোগে সেখানে আজকে প্রোগ্রাম চলছে। আমাদের করিমগঞ্জ জেলায় কৃষক কংগ্রেস এর চেয়ারম্যান হিসাবে আমাকে এখানে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নেব, আপনারা সময় সময় খবর পাবেন। আজকে আমরা শহীদ দিবস পালন করছি এবং পরবর্তীতে আমাদের উপরে প্রোগ্রাম আছে, কিছু সম্পন্ন দেওয়া হবে। আর আজকে